Hello once again. We are now on our day 2 of summer Bible study. Ang aton kidos namati naman sang story ni Ate Dimple about Noah and the great flood. Let us try to say kung damo ila namanan o natunan sa pag-game ni Mama Maeve. Panunduman nyo, tanan ang natabo kaya sa story. Kung ma-mention ninyo, may prize. Okay? O, sila na tingin sa biyan. O, sit. Uy, slowly lang, slowly. Sa story. Ha? Nagbaha? Flood! Yes, flood! Okay, very good! Yay! Oh, Sugpunta? next! Ano mo? Ano story? Ha? Nakulan! Rain! Yay! Very good. Next! Okay, ano na yung story? Silari ka na sa story natin. Saan? Sige, pagdaman na. O, next hit. O, ano nga rin sa barko? O, sino na pasakay? Si Noah. Okay, kay Noah. Ayan. Next! Ha? Dalawa sa mga tao. Sabi mo, ay, dalawa sa mga tao. Okay. O, next. Ano mo? Why? Why did you say? Next. Hello, Ubi? O, sige, next. Tara na. Ah, pray. Bayo mo! Ang bayo mo! Ano mo sa'yo? Ha? Naghangin. Ano ay tiyaya naghangin? O, next. May rainbow. Okay, may rainbow. O, ayan, rainbow. Ano nga rin sa barko? What? Sige lang. Made of wood. Oh, my wood. Yes! Next. Art. Okay. Good. Next. Mount Ararat. Oh. Next. Noah's wife. Noah's wife. Wala. Ang Noah's wife. Oh, next. Isa lang. Raven. Oh, ito. Ay. Ano pa? Lagay ko dito. What's name? Ay. Lagay sa atin na. Right. Oh, next. Ano? Good. Correct. Wow! Next. Next. Sa Ararat. Ay, nakuha dun! What? O, sige, next. Why na? Why na? Next. Tamira. Clue. Tama. Clue. Bata ni Noah. Sino to mga bata ni Noah? Oh, yan! Yay! Okay, madam naman ka pa. Noah? Noah? Sige. Hi. Sino? Si Japet. O, tapos ito yung ay, sabot na. O, next, Fidel. Sino? Yay! Next. Ano? Olive, ano? Oh, last. Tapos na. Oh, next. Kita na daw? Oo, kita daw. O, ito na. Last na lang kamo ha. Kamu lang ang tatlo. Ako hindi niya mapaktan. Ako doon lang hindi niya mapaktan. Sige na. Ano pa to kayo na? Clue ko sa ending ka story. Clue ko sa ending ka story. Oh, Quiet na. 4, 3, 2. Quiet na naman. Ano? Maglaja. After ka heavy rain, din sanda nag-worship kay God. Oh, Quiet. Quiet, nanay. Give them a chance. 5, 4, 3, 2. Hindi. Okay, kay cute. Altar! Yay! Share to others. Sharing is caring. Share.